के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जावेद कयानी से मुताल्लिक भी बात हो रही है और सईद अहमद नेशनल बैंक के सदर किन बुनियादों पर सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए? ये बड़ा आपने पूरी कौम को उसमें डाल दिया। तो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे कि जनाब, और आपको भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, बड़े गलत टाइम पे वो ब्रेक लेती हैं। अब आपकी मजबूरी, आप क्या करें? मजबूरी है जनाब। सईद अहमद साहब पेश हुए जब जेटी के सामने, बड़े अहम सवाल पूछे गए जिसकी तवक्को सईद अहमद साहब नहीं कर रहे थे, जिसपे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा था, आपको याद होगा। डॉन ने उसको लीड के तौर पर लिया था सईद अहमद साहब की, क्योंकि जो नेशनल बैंक है ना, ये पूरे के पूरे मीडिया को किसी हद तक कंट्रोल करते हैं। हर मीडिया ग्रुप के कुछ छोटे मोटे ना इंटरेस्ट है, कुछ को लोन दिया हुआ है, कुछ को इश्तिहारात दिए हुए हैं, बड़ा बड़ा लंबी कहानी है। सो सईद अहमद का लेटर जब सुप्रीम कोर्ट को गया कि जी मुझे हरास किया गया है, तो बड़ी लीडें छप गई, जी पूरे टीवी चैनल में ब्रेकिंग चलाएं कि सईद अहमद बेचारे के साथ बड़े ज्यादती हो गए, जुल्म हो गए। वो जुल्म की दास्तान वो जी इसमें मौजूद है आमिर साहब, इस रिपोर्ट, और वर्ड बाई वर्ड मौजूद है। जो मसूफ से सवाल हुआ उसका जवाब दिया उन्होंने, बगैर अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज निकाले उन्होंने सारी की सारी छाप दी है। ये वीडियो भी अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है सामने आ जाएगी। वो तो अब नवाज अली खुद कह रही है। सईद अहमद साहब से पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि सईद अहमद साहब, पहले आप अपने बारे में बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि आप 1980 में सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार हुए थे? अब आप जेआईटी के सामने पेश होते हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं, आप कुछ और सोच के गए हैं, आपको कुछ और तोते की तरह रटा रटाया बयान करवाया गया कि आपने क्या बताना है। ऑल ऑफ सडन आपके पांव के नीचे से क्लीन अगला खींच लेता है। ये पूछा जाए कि आप जेल में गए थे और वो भी सऊदी अरेबिया में गए थे, क्यों गए थे? जवाब सुनो। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, ये हमारे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं जेल में मौजूदा। आगे इल्जामात सुने जिन पे जेल में गए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं वहां कंपनी में काम करता था, सऊदी कंपनी थी, उसका मैं मुलाजिम था। मेरे मालिक ने जाके पुलिस को रिपोर्ट करे कि मैंने ट्रांजैक्शन की है, मैंने जालसाजी की है, मैंने फ्रॉड की है, माली बदउनवानियों के मेरे ऊपर इल्जाम लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया था, और मैं 20 दिन सऊदी अरब की जेल में फ्रॉड और माली बदउनवानियों पे जेल में रहा हूं। वो नेशनल बैंक का सदर वो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल बैंक का सदर है, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक रहा है सर 2013 से 2017 तक, खजाने की चाबी का इंचार्ज जनाब आली। ये सुनते हैं एक फ्रॉडिया जो सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार रहा है। आगे सुने जान, उन्होंने कहा जान कैसे छूटी? आप तो बड़े, आप हमें अच्छे इंसान लग रहे हैं, नईस आदमी, ये कैसे जान छूटी? उन्होंने कहा जनाब मैं बरतानवी शहरी हूं। फिर उन्होंने पूछा आप अभी भी बरतानवी शहरी हैं जब पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक के डिप्टी लग चुके हैं, नेशनल बैंक के आप सदर हैं, आप अभी भी? उन्होंने कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी बरतानिया का शहरी हूं। बरतानिया का जो शहरी है वो पाकिस्तान के नेशनल बैंक का सदर है जनाब, नंबर। उन्होंने कहा जनाब आपकी जान कैसे छूटी वहां से? उन्होंने जनाब 20 दिन में जेल में रहा। ये सईद अहमद साहब कह रहे हैं। उसकी तस्वीर भी दिखाएं, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कौम उनको देखे, उनका जरा उनका नूरानी चेहरे का, उनका नूरानी चेहरे का जरा दीदार भी करे हमारे प्रोड्यूसर साहब। ये देखें सर, अच्छे बंदे हैं, अगेन खूबसूरत आदमी है। उन्होंने कहा जनाब तो आपकी जान कैसे छूटी वहां से? उन्होंने जनाब क्योंकि मैं बरतानवी शहरी हूँ, मैंने वहां से एक लेटर लिखा उनको, उनकी एम्बेसी को, जो बरतानवी एम्बेसी है, बरतानवी एम्बेसी जनाब वो दरमियान में पड़ी। उन्होंने सेटलमेंट कराई हमारी। सेटलमेंट क्या होती है? पैसे वापस करते होते हैं जो फ्रॉड के इल्जामात थे। तो सेटलमेंट का मतलब होता है आप अपने ऊपर इल्जामात को आप तस्लीम कर रहे होते हैं, फिर सेटलमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब 20 दिन बाद मेरी वहां से जेल से जान छूटी, सेटलमेंट हुई, एम्बेसी दरमियान में पड़ी, और फिर मैं वहां से फौरन निकला, सऊदी अरब छोड़ गया। अब ये छोड़ गया या उन्होंने डिपोर्ट किया, इस पे तारीख खामोश है। अगला सवाल सुने। उनको वो तो ठीक है, चलो सऊदी अरेबिया में फ्रॉड में पकड़े गए, 20 दिन जेल में भी गुजारे, आपने वहां पे सेटलमेंट भी की। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताएं जब आप पाकिस्तान में यहाँ गवर्नर, डिप्टी गवर्नर आप बैंक लगने आए थे, उस वक्त लंदन में आप क्या करते थे? उन्हें पता था ये क्या करते थे, लेकिन वो उनसे सवाल पूछ रहे थे। वो अगर जनाब मैं वहां पे ओल्ड एज होम में था, मैं वहां पर मुलाजमत कर रहा था। तो जनाब जो पाकिस्तान का, अब जरा देखते उन्होंने, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए हैं? वो जनाब इसहाक डार साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ये जीसी लाहौर की वैसे जो बहुत बड़ा नाम था, वही वैसे बताऊं, जीसी लाहौर के वो जो कहते हैं रावियंस, बड़े प्राउडली कहते हैं, रावियन को भी थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए। वो उसकी आप भी हैं, आप भी शर्मिंदगी का इजहार कर लें। एक बंदे की वजह सारा गवर्नमेंट कॉलेज तोड़ना करे। इसहाक डार साहब भी वहीं से पड़े हुए हैं, सईद अहमद साहब भी वहीं से हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी वहीं से हैं। तो रावियन शुड फील अ बिट शेम। सर आपको भी थोड़ा सा फील शेम होना चाहिए कि आपके जो सीनियर्स हैं उनकी हरकतें, करतूत जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर रावियंस को यही कुछ पढ़ाया जाता है, शुक्र है कि मैं एक टाट वाले स्कूल से पढ़ के आया हूँ। आई एम ग्लैड सर। अच्छा आगे सुने सर आमिर साहब। उनके जनाब तो आप कैसे, उन्होंने जनाब कैसे क्या होना था? हम दोनों क्लास फेलो थे, हम दोस्त थे,
تو میں وہاں پہ اس کے بعد میں وہاں لندن چلا گیا, میں وہاں نوکری اولڈ ایج ہوم میں رہا ہوں. تو ایکسپرٹیز کیا ہے, انہوں نے کہا جناب آپ جو وہاں سے لندن میں اولڈ ایج ہوم چلا, انہوں نے کوئی سائنٹیفک کوئی ڈگری بتائی ہے سر. خیر ڈار صاحب نے 2013 میں ان سے یہ پوچھا گیا اگلا سوال کہ ٹھیک ہے جی آپ دوست ہیں کہ آپ کے 4 بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں, ان بینکوں کے ذریعے ہی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, یہ سعید احمد کے اکاؤنٹ سے. یہ ساری حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو بھی جس کا ایک کردار جاوید کیانی صاحب تھے, دوسرا بڑا کردار یہ جی اس میں ان سے بتایا گیا کہ جناب آپ نے وہاں پہ ایک آپ کا بینک آف امریکہ, البراک بینک, التوفیق بینک انویسٹمنٹ میں آپ کے اکاؤنٹس کھول کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. تو مسعود فرماتے ہیں جناب سنتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بھی چوری ہو گیا تھا اور میرے شناختی کارڈ بھی چوری کر کے انہوں نے وہاں پہ یہ تینوں بینک اکاؤنٹس کھلوا دیے, اور پتہ نہیں کون ان میں پیسے ڈالتا اور نکالتا رہا ہے. پاسپورٹ بھی انہوں نے لے لیا اور ان کا وہ بھی لے لیا, ان کی شناختی کارڈ. ہاں انہوں نے کہا بینک آف ایمریٹس میں نے اکاؤنٹ لاہور میں خود میں نے گلبرگ برانچ میں کھلوایا تھا. تو ان سے پوچھا گیا جناب یہ بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں سے جو یہ پیسے تھے وہاں پہ وہ کیسے کس نے آئے, آپ تو لندن میں رہتے تھے, لندن کے شہری تھے, تو بینک آف ایمریٹس میں یا لاہور میں آپ کا اکاؤنٹ کیوں کھل رہا تھا؟ انہوں نے جناب کیونکہ ڈار صاحب میرے دوست ہیں, بڑے پرانے مہربان ہیں, تو ڈار صاحب نے وہ میرا اکاؤنٹ کھلوایا تھا. ڈار صاحب کی اپنی کمپنی تھی لاہور میں, ہجویری. تو کہتے ہیں ہجویری کمپنی کا جو اس کا انہوں نے بینک اکاؤنٹ میرا کھلوا دیا میرے نام پہ, اور میں نے تمام چیک بکس سائن کر کے, ان کا نعیم نام کا ڈار صاحب کا ایک ملازم تھا, میں ساری چیک بکس جو ہے نا ان کو دے کے آیا. تو اب اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے ذرا سننے سے ہی, ایک کاک اینڈ بل سٹوری سے ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب سننے سے ہی ذرا. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں گجنی, ہم سارے گجنی ہیں, سلیکٹو امنیزیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے ڈار صاحب اس میں کتنے پیسے ڈالتے رہے ہیں, کہاں کرتے رہے ہیں, کدھر جاتے رہے, I don't have any idea. اگین سپیئر میں اس پہ بعد جب ڈار صاحب ہے, بڑی مزے کی بات سنیں, ڈار صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ سعید احمد صاحب کو کیسے لائے تھے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جناب سعید احمد صاحب اتنے قابل آدمی, خدا کا خوف کریں, آپ سعید احمد صاحب کی قابلیت پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بتایا نا, انہوں نے کہا جناب وہ وہاں پہ اس کے جی سی کے گولڈ میڈلسٹ تھے, اور ساتھ میں کہا میں بھی گولڈ میڈلسٹ ہوں. اگر ایسے ہمارے ایسے گولڈ میڈلسٹ نے یہ کارنامے سر انجام دینے نا, تو اس سے ہم 3rd ڈویژن اچھے سر. اگر گولڈ میڈلسٹ کا یہ حساب ہے, اگر یہ کرتوت ہے اور یہ ان کے ایکٹس آف کمیشن ہے, تو میرے جیسے ٹاٹ کے سکول والے اچھے, ہم 3rd ڈویژن اچھے, ہم گورنمنٹ کالج والے بھی شرمندہ ہیں. آپ تو ہونا چاہیے نا, آپ خوش ہو جائیں. مگر ہماری یہ تھا کہ لندن ایک رہتا ہے ابھی, اچھا ایک مجھے تھوڑا سا دینا دیں. تو ڈار صاحب سے انہوں نے پوچھا, ڈار صاحب سے 3-4 چیزیں بڑی مزے کی پوچھی انہوں نے. ڈار صاحب بھی اس کے ساتھ وہ شامل ہیں. وہ کہا ڈار صاحب یہ بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کچھ وہاں پہ 10-15 کروڑ روپے کی اماؤنٹ آئی تھی, وہ کہاں سے آئی تھی جو یہ آپریٹ کر رہے تھے یہاں پہ ایمریٹس والے کی پوچھ رہے تھے. ڈار صاحب گجنی بن گئے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا. مجھے بالکل ٹوٹل وہی عامر خان سٹوری, عامر خان کی فلم. یار پاکستان کے لوگوں کو گجنی دوبارہ دیکھنی چاہیے, اور پھر یہ سارے ڈاکومنٹس پڑھنے چاہیے. جس سے بھی پوچھا ہے نا انہوں نے کہا جی ہمیں یاد نہیں آ رہا, ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا ہاں ایسا بھی تھا بھائی, اس سے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو 2.5 گھنٹے لگے اپنے خالو کو ریکال کرنے میں, ان کو 2.5 گھنٹے لگے ہیں, ڈار صاحب کو لگے, اور ڈار صاحب